Guys, good day. This is Kuya Chong ug karon ang atong isgutan is about laws of exponents. So, of course, no kami tag law mga balaod. Next is unsa man po ng exponents. So, ang exponents, also known as powers, are values that show how many times to multiply a base number by itself. Pasabot, ang exponent magpakita kung kapilaon mo pag-multiply ang base number sa iyang kaugalingon. So, unsa man di po ng base number. Okay? So, ang porma no basta na exponent is inani. We have the base number, then raised to the power of exponent. So b raised to the power of e. Okay, so ang b mo na nag-represent sa base nga number, while si e mo na ang exponent. So kung ato na sa himuong kuan, for example na is x to the power of 2 or x squared. Okay, so by the way, ang atong base kining ubos, pwede sila kining atong gitawag og numerical coefficient, pasabot mga numbers, no, mga integers, mga whole numbers, ina na. Numerical coefficient tawagan nila. Pwede pud sila variable. Unsa po nang variable? Kanang mga letters, mga x, mga y, mga z, okay? So, ang base nato, pwede siya numerical coefficient or numbers, pwede po siya mga variables. Pero ang atong exponent, kung maghisgot ko tag kanang exponential form, usually karon na sila mga numbers, okay? Pero pwede sila i-represent og letters, okay? Okay, so dinhi balik na no. Example kay bali x to the power of 2 or x squared. Unsa giingon didto? Ang exponent, di ba, ni mo ni exponent no? Maoy magsulti kung kapila nato i-multiply ang base nga number. So ang base nitong number is of course si x. So raised to the power of 2 man pasabot atong kaduhaon pag-multiply si x. So, muingon ta x times x. Diba? X times x. Kay duha man. Okay? Wrong, di ta moingon nga x times 2 ha. X times 2, wrong na siya. Kay i-multiply sa ija mang kaugalingon. Okay? Okay, so, example ta kibali, let's have 2 to the power of 4. So, of course, si 2 atong kaupaton. Okay? So, this is 2 times 2 times 2 times 2. Diba? Or, para di ta maglibog, di ta mo gamit og x. Okay, sige, di ta mo gamit og x. Okay, di ta mo gamit og x. We have 2 times, parenthesis na naman, 2 times 2 times 2. O ka na naman. So, ato nang gikaupat si 2. So, ining mag-multiply ta ana, 2 times 2, so this is 4. No? 4 times 2, this is 8. Then 8 times 2, this is 16. So, 16 ang final answer. Okay, so inanara. Okay. Next is let's have negative na puta. Sige, try tag negative. Okay, be. Let's have, okay, negative 3 raised to the power of 3. Kana. Okay, sige. So, negative 3 atong ka tuluon. Okay. So, negative 3 times negative 3, this is positive 9, di ba? Then 9 times negative 3, this is negative 27. So, the final answer is negative 27. Okay? Okay. By the way, atong hinumduman ha, lahi ang negative nga erase to the power of something kung naay parenthesis. Di ba na siya parenthesis? Lahi po ng y parenthesis. Lahi po ning negative 3 nga y parenthesis to the power of 3 nga y parenthesis. Lahi po na siya. Okay, nga naman atong tanawon. Okay. So, magkuan tag duha ato tungaon ni ha. So, we have kanang negative 2 gamay ra laman. Negative 2 raised to the power of 2. Sa pikas, negative 2 raised to the power of 2 pero y parenthesis. Okay. So, kung naay parenthesis, apil si negative, inig atong i-multiply. Kay kaduha man na, so kaduha pod, no? So, this is positive 4. Right? While din is pikas, kana kayo man si parenthesis,
di ba, y parenthesis, y labot si negative sa atong i-multiply sa diyang kaugalingon. Okay, pasabot, 2 times 2 ni siya. Okay mo na siya kalahian. So, this is only 4 pod. Diba? Pero, panahuman, remember nga naa si negative. So, dapat, napoy negative din, he. So, mo na ilang kalahian. Okay? Okay. Karon adto na ta sa atong mga balaod, no. So, nantay 7 ka law of exponent or laws of exponent. So, una is ang product of power rule, kutob ni negative exponent rule. So, ato ni siyang usa-usahon karon, okay? Susugod ta ni product of power rule. So, ang ijang balaod na ni is, kung product, of course, mag-multiply ta, no? So, kung mag-multiply ko ng exponents, labi na og same ang base, parihang base nga number, ato orang kopyahon ang base, kahuman is atong i-add, i-plus ang ijang exponent. So, for example, kay bale, let's have x squared, balik-balik to ni x squared, times x cube or x to the power of 3. So, since pareha man sila x, no, ang ijang base nga number, di ba? So, ang ato rang buhaton is ato ra kopyaon ang base, then of course, ang ijang exponent atong i-plus. So, ang exponent kay 2 man og 3, so 2 plus 3 equals 5. Di ba? Okay, so kung ato na diyang hima-hima dyan, na to ha. Si x squared, di ba? X times x na, no? While si x cube, of course, this is x times x times x, diba? So, naay 5 ka, x mo nang x to the power of 5. Okay? Okay. So, adto ta og kining, for example, numbers, numerical coefficient ta. So, let's have 2 to the power of 2 lamang gihapon times 2 to the power of 3 gihapon. Okay. So, since pareha sila 2, no? So, ang atong buhaton is, of course, ato ralargong kopyaon ang base. So, 2. Then, 2 plus 3, this is going to be 5. So, 2 to the power of 5. So, kalima una to si 2 times 2 times 2 ug times 2. No, so, same nga process, 2 times 2, 4, 4 times 2, 8, 8 times 2, 16, 16 times 2, 30, 2. So, pasabot, 2 squared times 2 to the power of 3, or 2 cube, equals 32. Okay? Okay. Next is atong i-combine. Sige, atong i-combine si numerical coefficient, si variable, nga na ay exponent. Okay, so let's have 2x to the power of 3 times 4x to the power of 4. O kana. Okay. So, kung ina na gani ang naong, tanawa ha, si 4 or si 3, let's change the color. Si 3, ang exponenta na ni 3, kibali ang exponent nga 3, makaapekto ra ni x ra, way labot nito, okay? Same pod ni 4. Si 4 nga exponent, dili siya makaapekto ni 4 nga base. Adto ra siya makaapekto ni x, okay? So, unsa may buhaton na? First, atong i-multiply, atong i-multiply, unsa naman nalilingin naman atong i-multiply ang mga numerical coefficients. So, 2 ug si 4. So, 2 times 4, that is 8. Then, ang hybrid na naman is x cube o x to the power of 4, di ba? No. So, katong balaod gay na, basta pareha ang base, copy ra. So, si x ug si x pareha naman, so copy x. Then, atong i-add ang exponent. So, 3 plus 4 is going to be 7. Oops, kalag 7. 7, di ba? So, ang final answer na to is 8x to the power of 7. So, that's it. Okay. So, next is quotients of power rules. So, of course, kung itag quotients, divisions. Kung kaina products, multiplication, karon divisions ta. So, same ra gyapon nga process. Only nga division siya. Of course, lahi ang atong buhaton sa ijang exponent. So, kung kaina atong i-plus, karon kay division man ni atong i-minus. Okay?
So, example to tarago. Let's have x to the power of, yung kurog mo to, x to the power of 4 divided by x to the power of 2 kibale kana. Okay, so since same sila og base, copy ra largo ha, copy. So x. Then sa to, atong i-minus ang iyang exponent. So 4 og 2. So 4 minus 2, this is 2. Diba? So that's it. Maro na siya. Sayo nakaadyo. Okay? So if ato po ning himahima dyan, let's have x to the power of 4, diba? X to the power of 4 kay x times x times x times x, no? Well, si x to the power of 2 is duha ka x, x times x, no? Pasabot ana, pwede na natong i-crash out ning duha. So mo nang duha na laman ka x, mo nang x squared. Okay? Okay. So add to ta kung numerical coefficients, kung numbers ta. Okay, let's have kini 5 to the power of 5 divided by 5 to the power of 3. Kani, uy. The power of 3. Unsa na hong 3? 3. So copy ra si 5, then minus. So 5 minus 3, this is 2. So this is 25. So the final answer is 25. So kung ato po na siyang i-himay-hima dyan, same na gyapon sa gainan, no? Kalimaon si 5. 5 times 5 times 5 times 5 times 5 divided by tulo. 5 times 5 times 5. So crash out tag tulo. So mabilin is duha na laman. Okay, so mo nang 25. Okay, so what if ato nang tampo-tampuhon? Okay, ato nang sagol-sagulon. Okay, so let's have 14. Unsa man ning 4? Pasiluwas ang agin taon. 14 x to the power of 3 y to the power of 4 divided by 7 x to the power of 7x na di ay, then y to the power of 2. Okay, by the way, kana si x din ha, kani din hitaw si x kani nana sa j1 ha, katong basta nga ni y exponent na dyan na j1 kanong nakabutang din ha. Okay? Okay, so same gyapon sa atong gibuhat na to sa multiplication. Ang kini si 3 nga exponent, kini si ja, ang ijarang maapektuhan is si x. Okay? Same pod kini naman ni j1 din he. Kani si y ug si 4, kini si y ug si 2. Okay? So kining duha na sila na magpartner. Si mga single na sila. Okay? So mo na tunahon og execute si 14 divided by 7. So 14 divided by 7, this is 2. No. Next, kinapod sila x cube divided by x. So since pareha sila base x, so copy ra si x, then atong isubtract si 3 ug si 1. Nanay 1 din ha, bisag y number na kasuwat diha, nanay 1 diha. So 3 minus 1 is 2. So 2. Next. Okay, y to the power of 4 divided by y to the power of 2. So since pareha sila base nga y, so copy y. Then of course 4 minus 2. So to the power of 2. So this is the final answer. Is kining atong gitawag og power of a power rule. So kibali no, kung mabanta dyan mo nagdubli-dubli na power of a power rule. So ang idyang hitsura ani is of course nagsapaw-sapaw. For example, kibali mas may pasabot mo nagsapaw-sapaw kuya. For example, x raised to the power of 3 gi-raise na po to the power of 3. So ang exponent gi-raise na po og exponent mo ng power of a power rule. So unsa may atong buhaton if ever man kaning inani? So simple ra siya kaadyo. Of course, first imo kopyaon ang base, then kahuman ana is imong i-multiply. Okay? I-multiply nimo ang exponent. So 3 times 3. So of course 9. Okay? So kung ato na diyang himay-hima dyan,
ato ni tan-awon kaning una. Sige ha, mag-change sa color. Sige. Kini kanang x to the power of 3. Pasabot na ng x to the power of 3, di ba? X times x, no? Times x. Tulo man kabuok. So, dapat natay tulo kabuok x times x times x. Okay. Okay. So, mo nang x to the power of 9 ang answer. Okay? Okay, so inaradya ka simple. So, for example, kay bali, mag-numerical ta. So, for example, 3 to the power of 2 to the power of 2 gihapon. So, of course, copy the base, then multiply the exponent. So, 4. So, this is going to be 3 times 3 times 3 times 3. So, 3 times 3, 9. 9 times 3, 27. Diba? No. 27 times 3, 81. So, the final answer is 81. So, same gapon sa gainan no kung atong himay-hima dyan. Okay? Okay. So, next is ang atong gitawag og power of a product rule. So, maumaora ni siya sa power of a power rule. So, unsa po ijang naong ani? So, ang mahitabo rin sa kasagaran ani is kanang same ra gihapon nga mag-distribute, mag-multiply sa exponent sa gawas sa exponent sa suit. For example, kibali. Let's have x and y raised to the power of 3. Kana kibali. So, kung maghuna-huna ka nga y exponent ang suod, kining suod, adyo kalimti ha, nga kining duha na sila exponent. Di man kinang ipakita. O sa to, kung wa nga ning ibutang exponent, automatic na dyan ay 1. Okay? So, si x ug si y diha na sila mga 1. Kaso, no need na isuwat. Okay? Okay. So, distribute. So, mahitabuan ni is mura kibalig x to the power of 1 times 3. Diba? Unja y to the power of 1 times 3 pod. So, ang final answer is x to the power of 3, y to the power of 3. So, mura na siya. Okay? So, of course, kung mag-numerical coefficient pod ta, maumawara gyapon. For example, kibali, let's have let's have 2 to the power of 3 unja times, so maumawara ni katong kaina jud, no? 2 to the power of 3 times 2 laman kibali. So, ang mahitabuan ni is of course 2 to the power of pila man ni 6. So, 2 times 2 times 2 times 2 times 2 times 2. Pila nakabuok? 6 na. So, 2 times 2, 4. 4 times 2, 8. 8 times 2, 16. 16 times 2, 32. Diya ka na, 64. So, this is 64. Ija final answer. Okay, so mamawar ni siya sa katong power of power rule. Okay, so what if pod if kining mag-combine, magtampo-tampo na laki bali. For example, 3y cube to the power of 2. Okay. So, 3y cube to the power of 2. So, of course, si 3, kaning nga 3, nagya po na sa exponent nga 1, ha? Kanong na dyan na exponent nga 1. Tanan nga base nga, y makitaan nga exponent, nga kay makita exponent, automatic 1 dyan na siya. Okay? So, nanay 1 diha. So, there is 3 times 1 times 2, diba? Diya y times, or y raised to the power of 3 times 2. So, this is 3 to the power of 2, y to the power of 6. So, ato sa solvon si kaning 3 to the power of 2. Kini si ja. So, 3 to the power of 2, this is 9, diba? So, this is 9. Then, y to the power of 6. Okay? Okay. So, ato ta next ni power of a quotient rule. So, kung quotient pod, of course, nag-divide, then gi-raise pod into a power. For example, imo ni na akong kibali. Kibali ha, x to the power of 3 raised to the power
raise to the power over y to the power of 2 unja gi-raise pagajud sila. Okay, to the power of let's say 2. Okay, so mahitabuan ni of course copy ra gyapon x. Then ato ra multiply ang mga exponent, multiply pod sila. Okay, so ang mahitabuan na is x to the power of 3 times 2 over y to the power of 2 times 2 pod, di ba? So, this is x to the power of 6 over y to the power of 4. So, mo na final answer. Okay? Okay. So, let's have po, lain po ng example nung natay na ay numerical coefficient. For example, okay, let's have 3x over 2y raised to the power of 2. Kaya kibali. So, of course, this is 3 to the power of 2. Ano may largo ha? X to the power of 2 over 2 to the power of 2 y to the power of 2. So, 3 to the power of 2, this is 9. X to the power of 2. Then, 2 to the power of 2, this is 4. Y to the power of 2. So, the final answer is 9x squared or 9x to the power of 2 over 4y squared or 4y to the power of 2. Okay? Okay. So, next is kining atong gitawag zero power rule. So, unsa man puning zero power rule? So, ang zero power rule is 0 maoy iyang exponent. For example, kibali x to the power of 0. So, unsa may tubag basta 0 ang exponent? Automatically, basta 0 nga ang exponent, ang tubag ana dayon is 1. Always do na constant na sa kanunay. Basta nga ni 0 ang exponent, automatic 1 ang tubag. Okay? Okay. For example, let's have 2y raised to the power of 0. So, automatic 1. Okay? Bisan pag moingon na pug ko diri og 3x squared y cube raised to the power of 0. 1 dyan na kanunay ang tubag. Okay? Pero, what if y parenthesis? For example, kibali 2y raised to the power of 0. Remember ha, nga kung y parenthesis, kung asa nakatungtong ang exponent, maora to ija mapiktuhan. So, kana kayo manay parenthesis, pasabot ana, usaha. Okay. Pasabot ani, si 0, effective ra only ni y ra, y labot ni 2. So, mahitabuan na kung ato na siyang isolve, si 2 copy ra. While kini si y raised to the power of 0, mahimong 1. Diba kay 1 man ano? So, 2 ang answer. Okay? Lahi ni siya kung inane 2y raised to the power of 0 nga nasa exponent. Kaya pasabot ana, si 2y appeal or si 2 appeal sa 0. So, mo ni answer niya is 1. Okay? So, mo na ila kalahian basta nay parenthesis. So, adyo palipat ko na parenthesis kay mo matter dyan na siya ka adyo. Okay? Okay. So, last nga rule is ang negative exponent rule. So, of course, negative exponent rule from the word, ang atong exponent ani is negative. Karon, basta nga ni negative ang exponent, dili pwede nga magpabilin siya nga negative. Dapat ato do siya himuong positive. For example, kibali x raised to the power of negative 2. Okay? So, dili na siya pwede nga magpabilin nga negative 2 ang atong exponent. Okay? So, unsa man nato para ma-positive? Okay, so remember nga tanang whole numbers, tanan nga mga integers or unsa pa na nadyo na sila over 1. Basta mga whole number nadyo na over 1, di ba? Okay? So, ang atong buhaton is atong i-reciprocal kibali, atong balihon. So, imbis nga x over 1, ato himong 1 over x. Para si negative 2, mahimong positive 2. Okay? So, same way pod kung bali. For example, kibali, 1 over x to the power of negative 3 kibali pod. So, ato nang balihon pod. Ang mahimo na is mahimong x to the power of 3 over 1 or simply x to the power of 3. Okay? Ato rin siyang ibalhin kung negative ang isa exponent. Okay? Okay, so example ta. Let's have kinikibali. Let's have 2 over x to the power of negative 4. Kana kibali.
So of course ato silang i-baylo. So mahitabo na is x to the power of 4 over 2. So okay? Okay. So what if we have 4 x to the power of 3 y to the power of negative 2 kibale over 2x y kibale. So mahitabuan na of course ato sang i-divide kining duha. Diba? Kasi mag-change ng color. So ato sa nang i-divide ang duha kay divisible man sila. So that's going to be 2. Next ana is kini. Diba? Kay nga naman tungod kay same man sila. So dapat ato sa na silang i-simplify. So x cube og x. So that is 2 minus 1. 3 minus 1. That is x squared, diba? Para sa gaina ra. Then kahuman y over y raised to the power of negative 2 over y. Ang mahitabuan na is inayon na dyan y negative 2 minus 1, diba? Muna mahitabo na ano. So ang mahitabuan na is of course based sa rule sa sa subtraction, ma-plus na silang duha. So ang mahitabuan na is mahimo na sidyang y raised to the power of negative 3. Diba? Okay. So, sunod nga mahitabo is of course, since negative si y kay ang exponent is negative 3, dapat ato sidyang iubos. So, ang mahibirin, is 2x squared. Atong iubos si kini siya over y to the power of 3. So, mo ni ijang final answer. Okay? So, ato sa silang i-simplify as long as possible. Unsa kahuman, usa pa nato i-apply to kung negative siya dyan sa ibabaw. So, ato dyan iubos. Kung negative siya nga nas ubos, atong i-babaw. Okay? Okay. So, that's all for now.